Good morning and welcome back to our channel Mix Manai Journey. I hope everybody is doing good. तो guys आज हम लोग खेरोनी से निकल चुके हैं वेस्ट कार्बी आंगलोंग से और अभी हम लोग नगांग तक पहुंच गया है और हम लोग जा रहा है बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। तो चलो देखते रहो आप लोग भी जर्नी एंजॉय कीजिए। तो guys नितुम के नगांग नंग पर एतलो नगांग पर एशपुर बंग लुटले लंग हदी नोम बंग साय जुन पनी लगा के लाइन होटल अभी और गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रही हूँ कोलिया भोमरा ब्रिज ओवर द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर। गाइस नीली तुम नॉन तेजपुर मिशन चरियली अनलो ट्रैफिक जाम अमासी इन्हीं जो चिली के आपको वो बेंचिंग ने क्लॉक जो नीतते ट्रैफिक जाम ने ली ट्रैफिक जाम ने लोต้องห้ามเลยएकदम कितनीห้อยกะลีลาก็อันนี้कितनीห้อยกะลีดักนอนเกะจะลองเอาบนไหนพวกมันओवर ब्रिज रोड। देखिए गाइस आफ्टर क्रॉसिंग तेजपुर ये रास्ता पूरा फ्लडेड हो गया है, पूरा बानपानी हो गया है और हम लोग ऐसे पानी में ही क्रॉस कर रहे हैं। जब बारिश देता है हमेशा यहाँ पे ऐसा ही होता है। सुनว่าจะแถหลังร้อยจะเทกลงเลยจะเทกลงเลยสิมันปักว่ามาเป็นตรงจุเขาเราตรงนี้โอ้โหถ้าเราตรงเป็นปันนี่เป็นแนวลูกไอสปาร์จิตลูกก็อันนั้นนี่โอ้ยคนนั้นนี่แรงเดรนอ๋อเราแต่ก็แรงร้อยแรงบอลฮับปุ่นเองเต็มเด็ดลูกบอลฮัลโหลปุ่นแรงว่าจะหุ่นด้วยปลาเก่งอ๋ออ๋อฮัลโหลปุ่นเป็นบางคำเลยล่ะตอนมาเรียตุมนี่ลุตุมนอนเฮรีฮัดักปูการเบียงลองเป็นละปูบิสนัดนังชิลีอัดลมาติดีอินเกลาบิสนัดตาวนั้นลองสินตุมนอนอันเกชปอนอิซีGauravโฮเทลปุลองกูดัดดูลนังลิตุมตาแวงปุระเดดักนังชุดตาเมลดักเฮดีมันไอเฮมซีอากูโคเฮมาสนักกีบานเฮดีซีตาเมไอเทมเกอองเกดักไอเทมิงคอยบักดูเอกนังทอนบอมนังติดีมันจอสินังลิตุมเวชทัลลีอันเล่ห่างบุษตาเฮดีเกชุดเกดอร์ลูปังละดักตาไอเฮมังกิลาสอนฮัลโหลจอนี่นะพักลังก็นี่ตุมังEmang ke lason lah ya, di simple hadi just fan do AC hadat pini lason kali hem ta long layer hem hadi इनके ना पूरे तो के kitchen लो पर पूरी टून बॉम पर के सब हाफ पे कान एकदम इनके तब बेसिन लो lason लो माने इन clear off जो इसी हिनी के थम ती को आने aku nonton one bomb lang titi coba one bomb lang titi lason nang ma so nang ji ma pedi one bomb lang titi neng cumi sen ma cumi sen deh ke mamu ni nang than ber titi hedi Gaurav hotel long han da do titi cumi sen hedi non pini ba dak nang cholo even entrance and the bihek hedi ansita medak cumi sen an. Thank you so much for watching guys. If you like this video please do like, share, comment and subscribe. Bye bye.